सब रेडी टोका सी गाई की गोड़ेलानी सरी अबे षंढ हो गलु कि रे से षंढ गाई की गोड़। हाय फ्रेंड्स आज गोटे पुणी नुआ ब्लॉग वीडियो आसी जाइए समस्त कहबी हैप्पी दिवाली। आज ब्लॉग वीडियोटा कहीं बनैली ना आज नई की जाऊँगी गाधेवाई आउ गाँ पिला माने जो मान तो जाती ओबियसली नई की गाधेवाई मु तो छोट बड़े जाऊँगी तापर आउ बिल्कुल भी नई की जाइनी गाधेवाई। आज काली सान भाई मानू सब कही तुम जो जाऊच गाधेवाई मत डाक आज से कॉल करते अलरेडी से जाइए नई बुड़ा मारुथे मुझे लेट्रे उठे तापर उठिकी खाई पी कम सैला बेलू लेट होगा जाऊँगी जी नई की से गाधोथे सागे मिसिक गाधेवा आठी जा डिया डी वीडियो सब अपलोड हम लास्ट जाए रुहतु शेष जाए देखु पूरा देसी लुक रे बाहर जाइए नई की जावाई गाड़ी नहीं जाऊँगी गामछा फामछा पकई पूरा रेडी। नई बंध आम ये क्रिकेट आ फुटबॉल खेलु एबे खेल बंद हो जाइए पड़िया पूरा घास गच अनावना गच उठिगला। आम भगवती ठाकुराणी पाखे बसी समस्ते मुझे जाइए फेरिकी आसली आबे जीवु समस्ते गाधेवाई आ गोटे पिला आसूची आका बोली ताकू अपेक्षा करछु से आसला परे समस्ते जीवु। आम गाँ हिरो बाबूना विकास सची अमर और रिंकू ये पूरा हनी सिंह टोकाटा यपटे ये गाड़ी रखिकी तल बाटे जीवा सेपटे गाधेवा आ गाधेला बेले आज बहुत मजा मस्ती हम आ शेष जाए रुह समस्ते देख आगे जाऊँ मेन डोटा पछे रही जाइए कैमेरा धरी कैमेरा धरली मुझे मुझे देसी लुक केमती अच्छी समस्त देखु। जो दीटा जाऊन तो से दीटा हूँ मो पुओ दीटा हूँ मो पुओ गोटे बड़ पुओ सेपटे अच्छी टोटाल नईटा देखते समस्त आम गाड़ी सेपटे रखीदेचु एपटे चल चलिकी जाऊँ गाड़ी छाई से रखीदेलु ठाकुराणी पाखे तू भी आ पारि ब्लॉग में हनी सिंह टोका सी कौन दर्शक बंधु ना सब रेडी टोका सी गाई की गोड़ेलानी सरी अबे षंढ हो गलु कि रे से षंढ गाई की गोड़ गाँ षंढ सी नई बहुत पानी अच्छी तथापि समस्ते कहते तो डेली रेगुलर गाधेवाई आसुँच कहते बेक जाए पानी अच्छे बागे गाधे गाधेया पड़ो आम तो ये टोकाटा अच्छी आका ये आम पहरा टोकाटा माने ये एकुटिया पहरा शिखी मो पुओ दुईटा भी पहरा शिखी आम सब कंटी पहरा हो
चलो सब थोई थई देकी डिया मारिया मुझे ड्रेस चेंज कर दिए गंजी फंजी ओल्लै दिए फोन गुड़ाक थोड़ा पड़ो बागेकी गाई फाई गुड़ाक जाऊँ फोन उपर चढ़ीजी जदि फोन पूरा सही दे मो देसी टोका सब आ तो पूरा स्टील बॉडी ये पूरा आंटी देला ये आउ जने टुडे आका खोलिला टोका चलो आखु देखी मु आ संभाली पारनी मु भी डेई भी चलली मु भी चलली एबे डिया मारी आखु देखी संभाली होनी फोन चाबी सब रखीदबा आका मो कैमेरा धरते से मो साइड जीव भितर को आस पैसाटा बेकर न गुरेले खसी कुआडे पड़े थब बा पेंटा टाइट पेंट बहुत पानी अच्छी बोली लेखा पानी एटी होउची कैमरा नहीं गया चल रे भीतर सब पूजा करता पानी पूरा गोलिया को सही साथी पार एट गोटे बुड़े दो आई एटी जिला कुआडे पळैला काय मो जाउछ अच्छा ए अच्छा क्या छेरा हमरे गाता जुए जाउन केडे सब पेड़ कोसी जो हमरा अरे काय धरे से बुड़ी जाउ सगोड़ा हमरा तू भी आवा दिख लो से ये करू पानी भीतर आज फोन टाक बुड़ेबी बहुत दिन पर किसी हेनी इंश्योरेंस अच्छी फोन नहीं इंश्योरेंस अच्छी माने फोन को पानी जिते पार्च आईफोन को बुड़ा किसी असुविधा नहीं आ पैसाटा इंश्योरेंस पैसाटा कहीं दिया अरे बाबा सेठी केते पानी बुड़ी जाउची से टोटल मते भी सेठी जीवार अच्छी बुड़ीवा मु चलली फोन टाक थोईदेवी उपरे फोन पानी ओदा हेल्ले किसी असुविधा ना जदि गली पड़ा खोजीदेवे जे बानर सेना पूरा किंतु कौन दरकार थोईदवा थोईदेकी जा बुड़ीवा से मझे मझे टे करवा गाधे सारा उपरको जो आसवा से पुणी सुटिंग कर घर को जाए जाए देखिए जा रही चल मुझे डिया मारी मुझे डिया मारी बुलिकी डाई पारिनी पेट वाला डाई पारि 1 2 3 स्टार्ट मो पेट कौन हो गला एति आइला
मोर पूरा ମୁଁ ପହଁରୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରୁଛି ଖଣ୍ଡି ପହଁରା ସେଠିକି ଗଲି ପୁରା ମୋର ଏତେ ପାଣି ହେଲା ବୁଡ଼ିଗଲି ଟିକେ ଟିକେରେ ପହଁରିକି ଆଇଲି ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯିବ ସେ ଗୋଡ଼ ପାଉନି ବୁଡ଼ିଗଲି ମୁଁ ଡିଆ ମାରିକି ଦେଖିବ ବସାଇଛି କାନ୍ଦ ମୁଁ କେମିତି ମତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ଉଠି ଯାଉ ମେଢା ଆମର ବହିଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବୁ ତ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛି କେମିତି ଡେଇଁବି ବୁଡ଼ିବ ଟୋକା ଶାଗ ନା ନାକ ନାଲି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖ ଜର କହିଲି ଟିକେ ନାକୁ ଉଠେଇଲି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହଉଛି ହଁ ତୁ ଯା ଦେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଏଥର କ୍ୟାମେରା ମୋ ହାତକୁ ଆଇଛି ଆଉଛି ପୁରା ମୁଁ ଦୂରେଇ ପଳେଇବି ତାଠୁ ପାଖକୁ ଆଇଲା ଶେଷରେ ରିଙ୍କୁ ବାହାରିଛି ଶେଷ ରିଙ୍କୁ ହଉଛି ଏଇ ପିଲାଟି ହନି ସିଂ ଟୋକା ହଉଛି ୱିନର ବୋଉଲ ଏଟା କିଏ ଏବେ ଏଟା କୁମ୍ଭୀରଟା ଓହୋ ମୋ ପାଖକୁ ବୁଡ଼ିକି ଆଉଛି ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ମୁଁ ବୁଲିଗଲି ଦେଖିବା କେତେ ପାଖରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବାହାରିଲା ମୁଁ ପୁରା କୂଳକୁ ଆଇଲି ଭାରି ଯାଉଛି ଫୋନ୍ ଥୋଇକି ପୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫୋନ୍ ରହିଲାଠୁ ଅବାଗିଆ ହେଉଛି ଯାହା ଭିତରେ ତ ଆଖି କ'ଣ ହେଲାଣି ଦେଖିବ ପୁରା ଉଖୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ତା ଦାନ୍ତ କୁଡ଼ିଆ ଖାଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କହିଲେଣି ପଳେଇବେ ବୋଲି ଆଉ ବୁଡ଼ି ପାରିବାନି ଏଇ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଆସୁଥିଲି ମିନିମମ୍ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିବି ତାପରେ ବାପା ଆସିବେ ବାପା ଆସିକି ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମାନେ ପାଣିରୁ ଉଠେ ମାନେ ବାପା ବାଡ଼ି ଧରି ଠିଆ ହେବେ ଆସିବୁ ନା ତୋତେ ବାଡ଼େଇବି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବି ମୁଁ ନାଇଁ ଯାଉଛି ଆସିକି ପୁରା ମାଡ଼ ଖାଇକି ସାଇକେଲ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବି ଯେ ଘରକୁ ଏମିତି ହେଇ ପହଁରା ଶିଖିପାରିଲିନି ନହେଲେ ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା ଯେଜା ଧୋଇ ଧାଇ ହେଇକି ବାହାରିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଆଖି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ଦାନ୍ତ ବି ଉଖୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଓହୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଜି କମ୍ପଲସରି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଗୋରା ଦିହ କଳା ପଡ଼ିଯିବ
ଅଛି ଯେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କମ୍ପଲସରି, ନହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ନଈ ପାଣି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ନା। ହଁ ଗୋଡ଼ ପାଉନି, କୂଳରେ ପାଉନି ନା କୂଳରେ ଗୋଡ଼ ପାଉନି ସେଠି। ହଁ କୂଳରେ ଗାଧୋଇ ଗୋଡ଼ ପାଉନି। ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁ ଏଇ ନଈ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରୁ, ଏଇଠିକି ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆସିବୁ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଏଠି ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ବସିବୁ, ବସିକି ନଈ ପାଣିରେ ଏଇଠି କାମ ସାରିକି ସେକେଣ୍ଡ କାମଟା ଯିବୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଗରୁ କେତେ ଏଇପଟେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ କରିବି, ତାପରେ ଏଇଟା ଆଗ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଆଉ ରହୁଛି। ଯାଉଛି ପୋଛାପୋଛି ହେଇକି ଉପରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ଆଉଥରେ କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠିକି ଗାଧେଇବାକୁ ନଈକି ଆସିଛୁ ତ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଏଠି ଗାଧାନ୍ତି ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏବେ ସେଇଆ କରିବୁ। ଚାଲ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଭଗବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଏଠିକା ବର୍ଷକର ପୂଜା ଆଉ ସଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ସଇଲା, ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ। ଏଇଠୁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ।